Ingon din ang pulong sa Dios, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Unsa man na, pinakamakaluluoy. Kung dinhi niining kinabuhi lamang kita adunay paglaom diha ni Kristo, kita sa tanang tao ang pinaka makaluluoy. Kay kung nagsalig ta ni Kristo nga naglaom nga dinhira day ta kutob aning kalibutan na, makaluluoy kay ta. Pero dili ta makaluluoy tungod kay ang atong pagsalig ni Hesus Kristo tungod sa mga saad, dili man dinhi niining kalibutan na. Dili man dinhi niining kalibutan na dito man sa kinabuhing walay katapusan na sa verse number 20. Apan karon si Kristo nabanhaw na gikan sa mga patay og nahimo nga una sa mga bunga kanila nga nangatulog. So dunay paglaom katong mga nangatulog na, katong mga nangamatay ba physically.